کہ آپ میں سے کوئی بچہ بھی گالی گلوچ، پگڑیاں اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ کا یقین کرنا، کوئی بچہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، میرا کوئی بچہ بھی اس بارے میں کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ ہماری ملک ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ شہداء ہوں، پولیس ہو، رینجرز ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب ہماری فورسز ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، آپ کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ ان وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگا گیا جن وردیوں کو پہن کے لوگ اپنے ملک، اپنی مٹی، اپنی ماں کی خاطر شہید ہوتے ہیں۔ اور آج بھی پروپیگنڈا کون کر رہا ہے کہ یہ سارا سٹیج شو ہے؟ یہ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جنہوں نے بچوں کے ہاتھ میں کبھی اسکالرشپس نہیں دیے، پیٹرول بام تھمانے کے جو عادی ہیں، وہ آج بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرا اس دن شرم سے سر جھک گیا جب میں یہ خیبر پختونخوا کے حکومت کی جانب سے پنجاب کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ بچوں میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گی، ہمارا تعلق پنجاب سے، لیکن پنجاب سے پنجابی ہونے سے پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں تقریب سے خطاب، سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا سوشل میڈیا پر جھوٹ کا بازار گرم ہے، مخالفین کو سمجھ نہیں آ رہی پنجاب میں ترقی کیسے ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے طلبہ میں اسکالرشپ بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شعبہ تعلیم پر خصوصی توجہ، طلبہ کو اسکالرشپ اور انعامات دیے جانے لگے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جلال پور پیر والا نے اقدامات کو سراہا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ انقلابی اقدامات سے صلاحیتوں میں نکھار آئے گا۔ بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کی ملتان چیمبر آف کامرس آمد، اقبال حسین خان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا صنعت کاروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، کاروباری طبقے کے لیے دروازے کھول رہے ہیں۔ ملتان پولیس نے منشیات کی بڑی کھیپ پکڑ لی، 2 ملزمان گرفتار، 1 من 15 کلو چرس اور افیون برآمد۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ منشیات جنوبی پنجاب بھر میں سپلائی کی جانی تھی، پولیس نے گاڑی اور موٹر سائیکل قبضے میں لے لی، مقدمہ درج۔ 5 روز میں 10 ڈکیتیاں، میلسی کے تاجر بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف سراپا احتجاج، ریلوے پھاٹک اور کالونی روڈ بند، ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں کا جرائم پیشہ عناصر کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ کانپور میں میپکو ٹیموں کی کارروائیاں، 9 بجلی چور پکڑے گئے، کارروائیاں صدر بازار، پاکستان چوک، ریاض کالونی میں کی گئیں، ملزمان کنڈے لگا کر بجلی چوری کرنے میں مصروف تھے۔ گٹکا مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے نشانے پر فوڈ ٹیموں کی راجن پور کے علاقہ محمد پور میں کارروائی، پان شاپ سے 222 ساشے گٹکا برآمد، مالک کے خلاف مقدمہ درج۔ شہریوں کو بر وقت پاسپورٹ کی فراہمی کے لیے احسن اقدام، سرگودا ڈویژن میں فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی سہولت میسر، ملک بھر کے مزید 26 شہروں میں بھی سہولت دستیاب، 47 شہر اس وقت سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ حج بیت اللہ کے دوران عازمین کے لیے قربانی کی ادائیگی، 9 ارب 94 کروڑ 61.5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، رواں سال 55,500 روپے فی کس وصول کیے جا رہے ہیں، 35,000 سے زائد عازمین نے رقم جمع کرا دی۔ رحیم یار خان میں سرکاری سکول جدت کی راہ پر گامزن، سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 37 کروڑ 77 لاکھ روپے کا بجٹ جاری، 1259 سکولوں کو فی سکول 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فنڈز سکولوں کی بہتری پر خرچ ہوں گے۔ سرگودا کے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم قدم، 85% کا مکمل فلائی اوور اگلے ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ فلائی اوور کی اونچائی 30 فٹ، چوڑائی 32 فٹ ہے۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد کو بریفنگ۔ ملتان میں چینی، گڑ اور شکر کے قیمتوں میں اضافہ، ہول سیل میں 100 کلو چینی کا تھیلا 1,000 روپے مہنگا، ریٹ 13,000 روپے سے بڑھ کر 14,000 روپے ہو گیا۔
शक्कर 1000 और गुड़ 500 रुपए मन महंगा। महंगाई ने कारोबारी तबके को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। सार्फिन ना होने के बराबर। बुरेवाला की मार्केट वीरान। दुकानदार दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। मुल्तान में सोना सस्ता हो गया। फी तोला कीमत में 2000 रुपए कमी। 24 कैरात 2,84,000, 22 कैरात की कीमत 2,60,000 रुपए फी तोला हो गई। मुल्तान में मौसमी फल सस्ते। कीनू की 22 किलो वाली टोकरी 2600 से कम होकर 2100 रुपए में फरोख्त। मार्केट में कीनू 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। आरटीओ के मुताबिक धूप निकलते ही रेट बढ़ जाएगा। मुल्तान में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अरसा दराज से 9 नंबर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। बेहंगम ट्रैफिक से चौक पर हादसात मामूल। शहरियों का कहना है अगर सिग्नल्स फाल होते तो ट्रैफिक रवानी मुतासिर ना होती। ईसा खेल में मियावाली बन्नू रोड टूट फूट का शिकार। गड्ढे बढ़ने से हादसात मामूल। गाड़ियां तबाह। शहरियों के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने भी गड्ढे हैं। बारहा निशानदही के बावजूद नोटिस नहीं लिया गया। नवाबों के शहर बहावलपुर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मशीनरी से रोड क्लियर। चबूतरे शेड्स मिसमार। तजावुजात के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। चीफ ऑफिसर मियां अजहर पुरज़्म। कादिरपुर और रंगपुर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सामान जब्त। मुतादिद दुकानदार गिरफ्तार। दुकानें और थड़े मिसमार। उधर लोधरा की तीनों तहसीलों में एंटी इंक्रोचमेंट विंग मुतहरिक। सादिकाबाद और हासिलपुर में भी ऑपरेशन। दुकानदारों को भारी जुर्माने आए। उच्च शरीफ और कुदिया में भी थड़े और शेड्स गिरा दिए गए। एमसी लियाकतपुर के अमला सफाई को 7 माह से तनख्वाह न मिली। सेंट्री वर्कर्स का काम बंद करके 4 रोज से एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था 200 के करीब मुलाजिमीन तनख्वाह से महरूम हैं। घरों में फाके हैं। उधर दायरा दीन पनाह में अमला सफाई 5 माह की तनख्वाहों से महरूम। लैया में बीआईएसपी सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। बैठने के लिए जगह है और ना पीने के लिए पानी। सेंटर्स पर शदीद रश। खवातीन को इमदादी रकूम के हसूल में मुश्किलात का सामना। एक साल में करायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 1500 केसेस। गुज़श्ता साल मुल्तान की अदालतों ने 1100 केसेस के फैसले सुनाए। 6 माह की सजा और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इस वक्त करायादारी एक्ट के 400 केसेस ज़ेरे समाअत हैं। मियावाली में बूंदा बांदी। सर्दी में इजाफा। आसमान पर गहरे बादलों का बसेरा। तिबी माहिरीन के मुताबिक बारिश से मौसमी बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। बारिश गंदम की फसल के लिए भी फायदेमंद है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जेर सदारत इजलास। जिला लोधरा की कारकर्दगी का जायजा। डिवीजन भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने, तजावुजात के खात्मे और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इक़दाम करने की हिदायत। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर अवामी शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। मुल्तान सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मास एंड ट्रांजिट अथॉरिटी इमरान सिकंदर बलोच का कमांड एंड कंट्रोल के ज़ेरे तामीर इमारत का दौरा। बिल्डिंग का काम मुकम्मल न होने पर बरहमी का इजहार। डीजीएमडीए की रवा माली साल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सेहत सहूलियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का साउथ सिटी अस्पताल का दौरा। मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। आउटडोर पर्ची काउंटर्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद का फकीर वाली का दौरा। जामिया कासिमुल उलूम भी गए। तकरीब तकसीम असनाद में भी शिरकत। गुफ्तगू करते हुए कहा कि मदारिस का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। मदारिस के तलबा को हर शोबे जिंदगी में आना चाहिए।
DC मुजफ्फर गढ़ की जेर सदारत महकमा सेहत का इजलास, रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा। 8,48,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मैट्रिक के आइंदा तालीमी सेशन के लिए निसाब तब्दील, मुल्तान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 7 कुतुब पर मुश्तमिल नया सिलेबस तैयार। उर्दू, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब तब्दील। तलबा मर्जी से उर्दू या अंग्रेजी निसाब का इंतखाब कर सकेंगे। इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान के नंबर्स में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। तलबा के लिए अहम खबर, मुल्तान तालीमी बोर्ड मैट्रिक टेक प्रोग्राम शुरू करेगा। तलबा साइंस और आर्ट्स के अलावा हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज, फैशन डिजाइनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में भी दाखिला ले सकेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत मुख्तलिफ पोस्टों की अपग्रेडेशन ज़ेरे ख्वार। कारी टीचर और IT लैब इंचार्ज की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट का ग्रेड 14 करने का मुतालबा। लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के ग्रेड में भी अपडेट करने की तजवीज़। नौजवानों को जल्द आलमी मयार के मुताबिक स्टेडियम दस्तयाब होगा। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिर हमीद कहते हैं 38 करोड़ रुपए की लागत से एथलेटिक्स ट्रैक तकमील के मराहल में है। आला मयार का मटेरियल बहावलपुर पहुंच चुका है। दस्ती मलूक के बासियों के लिए अच्छी खबर, ज़राई तरक्याती बैंक की जानिब से ATM का इफ्तिताह। सदर बैंक ताहिर याकूब भट्टी का कहना था कि अब किसानों को ज़राई ज़रूरियात के लिए फौरी माली सहूलत मैसर होगी। हासिलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज मरियम का पंजाब की इफ्तिताही तकरीब। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की शहरियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की हिदायत। अवाम के मसाइल फौरी हल किए हैं। नून लीग रहीम यार खान के सिटी सदर मोहम्मद उमर जाफर की रूही से गुफ्तगू बोले, हल्का PP 262 में तरक्याती काम तेजी से जारी है। नून लीग की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। जतोई बार के हालिया इलेक्शन में कांटेदार मुकाबला। जनरल सेक्रेटरी के दोनों उम्मीदवार 6-6 माह फराइज सर अंजाम देंगे। राना फरमान ने 1 वोट से जीतने वाले सेक्रेटरी जाहिद खान की कामयाबी को चैलेंज किया था।